So good morning to everyone that's here at Randolph College, as well as everyone, our classmates that have been attending the series. So I'll do a little bit kind of overview introduction for the sake of those of you who turned up this morning. Then it's good also for the rest of you who have been taking this class to get a refresher overview, zoom out and look at the material from a wider, broader perspective. So anyway, I'm here with Lama Sonam and Lama Kausang at Randolph College in Lynchburg, Virginia. My graduate school friend, Suzanne Bassinger, professor here at Randolph, invited us here to do the Sand Mandala and the associated events for this. So this is, as we all know, a complicated time to try to do something like this. And so much thanks, Suzanne, for all your willingness to not give up. We planned this way before all of this, and then postpone, and then so here we are. Here we are safely, as you can see. So hopefully you will tolerate the kind of voice sound issue because of speaking through a mask. It's still way better to not hear so well than to be dead and not hearing at all, I think, although don't know about that side too much. They say it's not so fun. So the topic that we are covering, this is part of an ongoing class, a series that started a few months back. So this is class 27 already. So it's on this Indian Buddhist classic called The Way of the Bodhisattva, composed by Shantideva, who lived in the 8th century in northern India, in a university called Nalanda. Nalanda University in the 8th century, probably the biggest and most diverse university. Liberal arts, you know, I would say it's a liberal arts, yeah, because anyway, the biggest and most diverse university in the known world in the 8th century. And so it preceded, I think, Oxford and Cambridge as the seats of learning related to religious background, but there were also a lot of what we would now call non-religious topics taught and knowledge shared and disseminated, so at Nalanda. So Shantideva was a student at Nalanda, and the story goes that he came from a privileged background, that he was from a royal background, and exactly how privileged he was, we were not entirely sure. But the point being made was that he was someone that was sort of what we would call an untouchable. All right, so his colleagues, his classmates felt that, you know, he could do whatever heck he wants and no one's going to boot him. You know, a donor's son or who knows what. Daddy dedicated 3 buildings, you know, to Nalanda. So they had the opinion that he was lazy. In fact, it is said that over time, they gave him a nickname, which in Sanskrit was
Bushuku. So they call him Bushuku. And Bushuku is a contraction of 3 words, which is eating, sleeping, pooping. Because this guy only did that, according to his classmates. So, Bushuku. Okay, now I will pause, and the translators can just briefly summarize everything and explain what's going on here. Buenos días a todos. Hoy estamos aquí en Randolph College en Richmond, Virginia, como una invitación, bueno, un proyecto que se estuvo dando hace mucho tiempo con Susan Bessinger, que es una profesora asociada que fue compañera de la Universidad del Dr. Lai. En estas, bueno, como hay personas que están presencialmente allí, que pues no han estado en las clases anteriores, y como estamos también los que hemos venido atendiendo a las clases desde hace algún tiempo, el Dr. Lai pues, va a hacer un breve resumen de lo que es y dar un contexto acerca del libro de la práctica del Bodhisattva o de la conducta del Bodhisattva. Ahora mismo, pues el Dr. Lai está en este espacio que está abierto a más personas, por lo cual están tomando algunas medidas sanitarias y por lo tanto está usando una mascarilla y pues se disculpa acerca de cualquier sonido o interferencia que suceda, ¿verdad? Están en este proyecto que es hacer un mandala de arena. Y entonces para eso están ahí también Lama Sonam y Lama Kelsang. Entonces el Dr. Lai empezó haciendo un breve resumen, bueno, una introducción a lo que es este texto. Este texto fue compuesto por Shantideva, es un libro de budista indio clásico. Shantideva era un monje que estuvo en el siglo VIII en la Universidad de Nalanda en India, que probablemente sea una de las universidades más antiguas. Y se dice que pues Shantideva era un estudiante cuya ascendencia era de una clase alta, era tal vez inclusive de una clase real, y entonces de esta naturaleza era de alguna manera privilegiado, y entonces entre sus compañeros pues tenían esta idea de que él pues realmente era una persona que no lo podía tocar. Aparte pues también pensaban que era una persona perezosa y le tenían apodado Bushuku. Y Bushuku es una contracción, ¿verdad? O una abreviación de 3 palabras en sánscrito, y las cuales quieren decir que básicamente lo que querían decir es que solo comía, solo dormía y solo cagaba. Entonces pensaban que eso era lo único que él hacía. Okay, so let me do one thing real quick and make sure I share it to Urban Dharma Facebook. Yeah, so anyway, back to Bushuku. His proper name was Shantideva. So the classmates finally decided, like, we're going to teach him a lesson. So probably some professors were involved in this. We're going to teach him a lesson. We're going to announce that everyone in this class will need to give a talk, a presentation. So it's presentation time, but not a group project. You have to deliver something. So they say, okay, starting with you, Shantideva. So fully and totally expecting that he's going to make a fool of himself, he sat where
arranged for him to teach, and it said that he then extemporaneously 10 chapters of this book he recited in verse and kind of composed on the spot. The other thing that happened was that it said that as he was composing and sharing this, his classmates started to notice that he was levitating on his seat. And up to like this dramatic effect of like chapter 9. In chapter 9, the chapter on wisdom, the verse was something like, when the one doing the apprehendings, like the one doing the seeing, for example, and what is seen is both understood as empty, that's the vocabulary used, but be careful, they're not talking about not there literally, but when the one perceiving and what is being perceived is understood to be empty, which is understood to be interdependent. There are no things existing in the abstract out there, separated from the perception that is taking place, right? But for dramatic effect, right, he used the word emptiness or empty, and he also proofed. So his classmates couldn't see him, but could hear him teach, because there's still half that chapter left, and then there's the 10th chapter, and he concluded it, and then he disappeared. And then years later, people reported seeing him, in Florida. No, I'm in South India. That he had wandered off in those regions. So anyway, this is the text, The Way of the Bodhisattva. If you'll get a chance to, click on Amazon late night board, it's worth clicking this and getting this book. Many Buddhist teachers, big names, small names, have repeatedly said that this is the one text that has been extremely helpful in extremely helpful in navigating through our confusions and our stresses and our, yada, 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 and good perspective comes from here. So at this point, we are in the chapter called Patience, which is chapter 6 of this text. Y bueno, los compañeros de Shantideva, pues, y probablemente algunos profesores armaron esta como trampa para poder enseñarle supuestamente una lección a Shantideva. Y bueno, entonces dijeron, todos tienen que presentar una lección, tienen que, hacer una presentación sobre algo nuevo. Entonces, de alguna manera dijeron, bueno, entonces empecemos con Shantideva. Y todos esperaban de que Shantideva pues hiciera una tontería, ¿verdad? Que pareciera que estaba haciendo algo muy mal. Entonces, de repente, pues, Shantideva empezó a recitar los 10 capítulos y los compuso en ese momento. Y en la manera en que él estaba recitando, que estaba componiendo este libro, de alguna manera sus compañeros empezaron a ver que él estaba levitando. Y se dice que cuando estaba enseñando el capítulo 9, que es el capítulo sobre la sabiduría, que está recitando un verso que el Dr. Lai recuerda que va más o menos como que cuando uno está haciendo el ver, que cuando uno está en el acto de ver y está entendiendo que todas las cosas están vacías, y en este caso, pues, cuando hablamos de estar vacíos, no quiere decir que no hay nada, sino que es una manera de decir
de que las cosas son interdependientes, que las cosas no existen de una manera abstracta y que no dependen de otras cosas. Entonces, pues cuando terminó de explicar, cuando estaba explicando este verso o cuando lo estaba recitando, entonces sus compañeros no podían verlo, pero podían escucharlo todavía. Y al terminar de recitar todo el texto, entonces él desapareció, ya no se oía tampoco. Y se dice que apareció el doctor Light Bromea en la Florida, pero no, que apareció en el sur de la India. Este texto es un texto que pueden encontrar en Amazon y que vale la pena que lo puedan conseguir, y porque es un texto que muchos maestros budistas dicen que es muy, una manera muy, que ayuda mucho para navegar en la confusión. Actualmente estamos en el capítulo 6 de la paciencia. During the translation, I was sharing with the group gathered here. I said, in answering a question, why is this such a fundamental text, so important? I said that, for example, one example would be His Holiness the Dalai Lama has said that, putting aside what my followers, my Tibetan followers think about me and this whole thing about many lifetimes, reincarnation of a great being and all of that, he said, put that aside because, that's kind of a faith issue. He said, whatever qualities that you admire about me or you think that I have, he says, it is because of this book. He said that, he says, what I do know for certain, what I can tell you for certain is in this lifetime, it's reading this book is continuously trying to align the way I conduct myself, my inner life, my outer life, according to this book, that this is what you're seeing. Y durante la interpretación, durante la traducción, el doctor Lai le estaba explicando a alguien que le estaba preguntando que por qué era un texto tan fundamental. Entonces, el doctor Lai pues le contestó, bueno, que por ejemplo su santidad el Dalai Lama, él dice que dejando de un lado lo que sus seguidores digan acerca de que él es el renacimiento de tal y que tiene estas cualidades que son derivadas de la devoción que uno pueda sentir hacia él. Además de eso, dejando aparte de la devoción, cual sea cualidades que puedan observar que él tiene, que seguro pues las ha obtenido también a través de la lectura y la práctica y la implementación de este libro durante toda su vida, tanto en su conducta interna como en su conducta externa. Okay, so we in class, as I said, we are now going through around the first third of the chapter. That the title of this chapter is usually translated as patience, and the Sanskrit is Kshanti, which is related to the word Shanti, which means peace, which means not triggered, in a state of being at rest. So already in class we have seen how the English word patience has a much more limited range in terms of what it's communicating. That Kshanti has a broader
kind of scope, and that it is said that Kshanti counteracts, or the traditional Buddhist word is like it's an antidote. So even the word antidote communicates like the flavor of the Buddhist teachings. And so the notion that we need antidote is basically saying that we have been poisoned. And so that also tells us that these poisons are not like natural in our system. So we are fundamentally good. We said that we have fundamental good, all of us. We all began that way. There is this fundamental goodness. In Buddhist vocabulary, we call this Buddhist expression, we call this our Buddha nature. Or you could say your divine nature. That core is this fundamental goodness. But due to conditions, external conditions, circumstantial conditions, we've been poisoned. And as long as the poisons is in the system, we need to apply antidotes to neutralize this poison. So the poison that Kshanti is an antidote to is, again, then you see also the limits of that word. In English, it's said to be anger. Anger. But this anger, as it turns out, there are many things we can say about this anger. So through this chapter, basically we get introduced to a more nuanced understanding of anger, like the various types and textures of anger. We've talked about the noisy anger, which is what we are used to. Then there's the silent anger, very quietly. And I compared it to like forest fires, they die down, right? But they are deep down there, and in the floor, several feet down, in fact. And then when the conditions are right, the fires will restart. I know that in Southeast Asia, where I come from, every year, because of the burning of these forests. So the anger has all these kind of different textures. And then we also looked at from Shantideva, where he identifies where this anger, both the loud and the silent, the obvious and the not so obvious, where all these come from. Very interesting in that one verse, I think the class would remember. It basically says that anger comes from desire met with frustration. Desire that cannot be fulfilled turns into frustration. Frustration that festers turns into anger. So he gives a good analysis of all of that. So right now we have reached this section where he says how to train to have Kshanti, forbearance, patience, towards those who treat us with contempt. This is the section that we're in now. Y estamos en el segundo tercio del capítulo de la paciencia, que en sánscrito se dice Kshanti. Shanti viene, es un término que significa paz, no estar en un estado, estar en un estado que es como quieto, ¿verdad? Que no está siendo alterado. Y la paciencia, pues en este caso, en español y en inglés, pues tiene tal vez un significado que es muy limitado, y Kshanti es una palabra en sánscrito que tiene un significado más amplio. Y pues
la Kshanti se considera como algo que es un antídoto. La palabra antídoto pues es una característica de las enseñanzas budistas. Y aquí porque tenemos una metáfora en donde hablamos de los venenos, ¿verdad? Algo que no es natural, que es, digamos que es algo que no está dentro de nuestro organismo, de nuestro cuerpo o de nuestro ser, digámoslo de esa manera, porque en las enseñanzas budistas hablamos de lo que es fundamentalmente bueno, o de la bondad natural que todos tenemos de alguna manera. Esta bondad natural, pues nosotros la llamaríamos en el budismo la naturaleza búdica, que es como una naturaleza divina. Entonces, que esta naturaleza o esta bondad natural no está actualmente manifestada en su totalidad debido a que hay condiciones externas, condiciones también o otras causas, y por lo cual decimos que está envenenada. Y entonces nosotros aplicamos antídotos para poder eliminar estos venenos. El antídoto, el Kshanti es un antídoto de lo que llamaríamos el enfado, el enojo, la ira, ¿verdad? Y que son realmente que hay una amplia variedad de enfado, vamos a usar la palabra enfado, y podríamos decir que el enfado puede ser de una manera ruidosa o una manera muy callada. Entonces, podemos comparar este último, esta manera sutil o callada del enfado, como los fuegos forestales que empiezan de alguna manera en el suelo, que están de alguna manera escondidos y que bajo ciertas condiciones empiezan y se hacen más grandes. El doctor Light menciona que siendo él de Malasia, pues cada año estaba consciente de estos procesos o estos fuegos forestales que empiezan de esta manera. Entonces, el enfado difiere en este caso, de lo que, bueno, hay diferentes tipos de enfado, desde lo que es tan obvio hasta lo que no es tan obvio, ¿verdad? Shantideva hace un análisis e indica que el enfado proviene del deseo junto con la frustración. El deseo, cuando no es cumplido, entonces se transforma en una frustración y esta frustración empieza a crecer y se convierte en un enfado. Y pues en este capítulo Shantideva habla en esta sección sobre cultivar la paciencia con los que nos tratan con desprecio. Es decir, con aquellos que nos insultan o nos desprestigian. Okay, so now let us read 52 to 63. This is the section. Ahora vamos a leer de los versos Because the 52 al mind 63. is bodiless, Como la mente es it cannot be destroyed by anyone. pero por Because of aferrarse a mind's los attachment to the valores de esta body, le afecta. this body Las is palabras oppressed by pain. y aquellas que no nos Scorn and hostile pues, words dañan and comments ¿Por that qué? I ¿Por do qué not like te to hacen hear, enfadar tanto? my body is not harmed by them. Puesto What que no reason podrá do you devorar have, ni en O esta vida mind, futura. for your ¿Por qué resentment? pues me produce tal aversión? The enmity Quizás that si lo others show rechazo me, es debido a que since ellos in this han obtenido or mi future poder, lives, pero todas mis propiedades las cannot conseguiré actually atrás, devour mientras que me. los actos negativos se vendrán Why conmigo. should I be so Es adverse mejor to morir it? ahora mismo
que vivir mucho tiempo. Perhaps I turn from it because it hinders me from having what I want. Alguien sueña que disfruta de That's so the dicha frustration. 100 años y se despierta. But all my property I'll leave behind, Y se despierta. La while felicidad de evil ambos, cuando deeds will despiertan, keep me permanece steady inalterable. company. Del mismo modo, cuando llega la Better muerte, for me la to vida die hará today larga o breve. than live a long, Cuando hayamos and tenido wicked abundantes life. bienes, los hayamos disfrutado. however long the days of those like Partiremos me, desnudos y con las the manos pain of vacías, dying como will be despojados. all the same. One man dreams he lives 100 years of happiness, but then he wakes. Another dreams an instant's joy, and then he likewise wakes. And when they awake, the happiness of both is finished, never to return. Likewise, when the hour of death comes around, our lives are over, whether brief or long. Though we be rich in worldly goods, delighting in our wealth for many years, be spoiled and stripped as though by thieves, we must go naked and with empty hands. Perhaps we'll claim that by our wealth we live, and living gather merit, dissipating evil. But if we are aggressive for the sake of profit, won't our gains be evil and our so-called merits lost? And if the aim for which we live is thereby wasted and undone, what use is there in living thus, when evil is the only consequence? And if, when people slander us, we claim our anger is because they injure others, how is it we do not resent their slander when it's aimed at someone else? And if we bear with this antipathy because it is due to other factors, why are we impatient when they slander us? Defilement, after all, has been the cause of it. So this is the section. So the first thing to note, the first thing to say here is Shantideva is first in this section starts off by pointing to death, right, as the end kind of point of this life. So on the surface it seems like, it's not that much fun hanging out with this guy. It's like, oh, you're so negative. But as with all these teachings, they are a strategy. They are reminders. So this is sort of in the face of, like this section it says, right, those who treat us with contempt. Especially like the recent politics. When we hear so and so voted this way or that way, we may know or may not know that person. Instantly it is felt like they're treating me with contempt. Shantideva says, at that time, do you remember that we all die? And this is actually already in the Dhammapada. There is, like the Dhammapada, a compendium of the words of the Buddha, where it says, only fools who forget that we all die bother to squabble and fight over nothing in particular. So even on the surface, it sounds like he's so negative. Actually, he's saying, don't waste your energy on fighting over meaningless things, because we all die. So the other side of these words, elsewhere in this book, in this teaching, he's saying, spend it on being kind. Spend your energy on loving, caring, being kind.
Right? That he doesn't say, oh, why? What's the point? You're going to die. So here, when seemingly he sounds so negative, it's not because, he has the view that, everything is meaningless. He's using this emotion of like, everything is useless to break our obsession with getting upset because I've been insulted. Getting upset because my values, which obviously is good for the world, those over there are against. He says, that's useless. Don't do that. Yeah. Overall, this is what this section is doing. Y en primer lugar, Shantideva empieza apuntando a que la muerte, apuntando a que la muerte como el final de la vida, y básicamente nos recuerda que al final de cuentas todos vamos a morir. Y superficialmente esto podría parecer que Shantideva no es una persona divertida con la cual uno quisiera estar, que parece ser muy negativo, pero en realidad pues es una estrategia para recordarnos que lo siguiente, que cuando nosotros encaramos a aquellos que nos tratan con desprecio, a aquellos que nos insultan, pues cuando nos sentimos tratados de esta manera, en ese momento tenemos que recordarnos que de alguna manera todos vamos a morir. Y en el Dharmapada hay una parte donde dice que solo los tontos se olvidan de que van a morir y por lo tanto pelean, se luchan contra lo que está sucediendo alrededor de ellos, pero olvidan que van a morir. Entonces, lo que Shantideva está tratando de decirnos es de que no desperdiciemos nuestra energía en cosas que no tienen un significado profundo, un significado real, ¿verdad? Y en otras partes del libro nos va a decir que nosotros utilicemos nuestra energía para ser bondadosos, para ser amorosos, ¿verdad? Y entonces, en este sentido, pues, aunque el lenguaje de este capítulo, de esta parte, parezca negativo, pues lo que nos está indicando es de que en realidad todo esto no tiene un sentido profundo, ¿verdad? Que no tiene sentido el enojarse, el ponerse mal por cosas que, pues, por ejemplo, si alguien empieza a hablar mal de nosotros o está en desacuerdo con nuestros valores, entonces, que pues no vale la pena, ¿verdad? Si estas otras personas están haciendo esto, entonces que nosotros toleremos, que tengamos paciencia, que es inútil. Porque al final de cuentas es inútil que nosotros nos enojemos porque al final de cuentas vamos a morir. Okay, so here he says, he begins 52, he says, so basically he says the mind doesn't have a body, because in the earlier section, right before that, he's talking about the body. And so he starts off earlier on by talking about the harm that is experienced by the body. Yeah, so if you remember, right, he talked about somebody uses a stick to beat your body. And then he says, who are you angry at? And then he said, well, I'm angry at the guy who took the stick to beat me. He says, but then it's not
it's the stick that hurt you, not the guy. And I said, well, yeah, I know that, but the stick, by itself wouldn't hit me. It's the guy who wielded the stick. And he says, okay, fair enough, right? Who wielded the guy? You're like, what? What do you mean, who wielded the guy? And it's like, the poisons, the afflictive emotions, the mental defilements caught up in that moment controlled the guy who controlled the stick. And then the stick meets the body. So then pain turns up. Then he said, now, furthermore, he said, the guy has wielded a stick, you have wielded a body. So, who is at fault here? His point is not that you are at fault. His point is, there's no point assigning fault. Yeah? So he talked a lot about the body being harmed in the section before. Now he's talking in this section about the mind being harmed. Earlier section is about like sticks and stones. Now it's about words. Or our perception of people's intentions, people's contempt for us. And so basically he's saying, now, as for the mind, it says the mind doesn't have a body. It cannot be destroyed by anyone. But because of the mind's attachment to the body, because the way that the mind is habitually identifying with the body, so then the body becomes a source of pain. Y en el verso 52 empezamos con esta sección. Pues aquí habla primero de que la mente es inmaterial, que la mente no tiene un cuerpo. Y pues en las secciones anteriores o en los versos anteriores, Shantideva habla del cuerpo y de los daños que el cuerpo recibe. Que en el contexto de esto, pues hay una parte donde habla que cuando alguien te pega con un palo, entonces Shantideva pues te puede preguntar, ¿con quién te enfadas? ¿Con la persona o con el palo? Y pues uno dice, pero me enfado con la persona. ¿Pero por qué? Bueno, porque es la persona que pues me pegó, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no te enfadas con el palo? Porque pues yo sé que fue la persona. Entonces, que la persona que sostenía el palo, pero ¿quién sostenía a la persona, por decirlo así? Pues uno puede decir, bueno, no sé. Y Shantideva pues explica que es las emociones aflictivas las que motivan a la persona a sostener el palo con el cual golpea al cuerpo y entonces, y que causa el sufrimiento. Entonces Shantideva pregunta, entonces, ¿quién sostenía al cuerpo? Como para poder decir que también hay una condición para que el sufrimiento surja, que es que también uno tenga el cuerpo. Entonces, y de alguna manera también decir, bueno, si es, qué tan lógico es asignarle la culpa a la otra persona o a uno mismo, a uno que sostenía el palo y a uno que sostenía el cuerpo, a uno que era motivado por las emociones afectivas. Y entonces, pues realmente no hay no hay un argumento, no hay una razón principal para poder culpar a alguien. Entonces, en el capítulo o la sección anterior se hablaba del cuerpo como y de lo que causaba sufrimiento como el palo, como las piedras. Y en este caso, pues hablamos de la mente y qué es lo que lo hiere, que son las palabras. Y
en este verso, el 52, que dice que como la mente es inmaterial, nada ni nadie puede Verse explicarlo, 53, pero por scorn and aferrarse al hostile cuerpo, words los and dolores comments de that I do este not le like to afectan. hear. My body is not harmed by them. So this is the sticks and stones, you know. So here it says, but, so what reason, oh mind, addressing the mind, what reason do you have resentment? Somebody says a word to us, you know, because they are not in a good state of mind. They say something to us, and we carry that the whole day. But this person has moved on. In all likelihood, don't even remember what they said to you. But we carry this the whole day. And so you just let your whole day be ruined by this one comment. So we carry around, so much. And then we wonder why we are exhausted, why we are fatigued, why we are traumatized. Because we go around collecting suffering. And what the Buddha is teaching is, drop it. Drop it. Again, it's not saying, that there aren't things that especially if it's within your job description, right? So the IT people cannot say, oh yeah, just drop it, like sometimes the sound works, sometimes it doesn't work. Yeah, just chill, No, we all do what we have elected to do in our lives, and we have to attend to all those things, but so that layer is not what Shantideva is really addressing. He's addressing in a way, a deeper layer where we waste so much of our energy, of our focus, of our passion, of our intentions, that are noble, using the word noble, or good, from the good heart. So much of it gets dissipated by unskillfully picking up suffering. Left, right, up, down. Y en el verso 53 dice, las palabras hirientes y las de desprecio y aquellas que no nos gusta oír, puesto que no dañan al cuerpo, porque o mente te hacen enfadar tanto. Y entonces ya pasamos de hablar de los palos y de las piedras que dañan al cuerpo a las palabras que dañan a la mente. Y porque de alguna manera, cuando algunas personas dicen algo y que nos parece hiriente o que no nos parece correcto, entonces creamos un cierto tipo de resentimiento y retenemos una palabra, algo, una frase que alguien nos dijo y que quizás esta persona nos lo dice y luego después se le olvida, pero a nosotros no la dejamos ir y pasamos el día entero sufriendo, pensando en lo que nos han dicho y todo nuestro día se arruina. Y si nos ponemos a pensar que esto pasa constantemente, entonces vemos que al final nos causa fatiga, nos sentimos cansados, nos sentimos traumatizados por la acumulación de todas estas situaciones o de todas estas resentimientos que guardamos. Entonces andamos por todo el mundo o andamos caminando recolectando. Yes, exactly, Joyce. I thought I said it out loud, but Lawrence, don't worry. I'm multitasking and we're in translation mode. I have an audience here. Unlike the Buddhas, I cannot do powerful Jedi mind tricks, but I try. And to be simultaneously present in different places.
tiene que... But because my skill is not as perfect, so it causes some confusion from time to time. Entonces, usted se le mira que está ahí haciendo cosas, pero realmente está tratando de atender a las personas ahí y atender a las personas que están en vivo y que están en la traducción. They have gotten used to in other days when translation mode is going on, I sit, serenely, very impressive, very relaxed. But now, while I'm pausing for the translation, I'm filling in the gaps for the audience, the live audience here, Y as to por lo tanto, what's going on se está in this text. So hablando anyway, con coming back to las here. personas adentro y que están ahí, ¿verdad? Y, So 54, the enmity that others show me, since in this or future lives, it cannot actually devour me, why should I be adverse to it? So that same point, right? And then he says, perhaps I turn from it because it hinders me from wanting what I want. So that's going back to that point that we get upset, we cannot accept because our desires are being frustrated. I cannot get what I want. Right? More literally here is like, I cannot achieve the obtaining the stuff I want. So then he says, but all my property I'll leave behind. And not only that, in this like almost single-minded pursuit of stuff, And he says, yes, I get it, you think that these things, the stuff is what you need. Beyond that, you say, not just me, my family needs all this stuff. He says, but in the course of pursuing this stuff and getting upset with what you perceive others' contempt for you is preventing you from successfully amassing all this stuff. And he says, like, is this really what we need? We spend the first third of our lives learning how to get stuff. We spend the next third of our lives getting stuff and managing stuff. Then we spend the last third of our life figuring out what to do with this stuff. And as we lay there dying, we worry. Who is going to do what with my stuff? So everyone's autobiography is more or less the same narrative, with different characters coming in and out, different locations turning up. But otherwise, right? Learning how to get stuff, getting stuff, losing stuff, managing stuff, getting rid of stuff, and then you're dead. And then other people need to figure out what to do with your stuff. Meanwhile, we're running out of places for landfills. There is no away. "100 years ago, we can live under the delusion that, there is like, oh, throw that away. There is no away. And so, here Shantideva says, a lot of times when we get upset is because we feel threatened. We perceive whatever other people is doing to us as getting in the way of us getting stuff. And he says, that's pointless. Y bueno, en el verso 54, pues se habla del desagrado que otros sienten hacia mí, puesto que no podrá devorarme ese desagrado, ni en esta vida ni en las futuras, porque me produce tal aversión.
Y pues habla de lo mismo, de las palabras hirientes de desprecio que otros puedan tener hacia uno, ¿no? Y luego, pues, en el verso 55 dice, quizás si lo rechazo es debido a que ello me impedirá obtener lo que quiero. Y pues nosotros nos frustramos, ¿verdad? Nos molestamos y eso pues va a ocasionar el enfado. Eh, cuando hay cuando no podemos lograr lo que queremos, pues no, hay algo que nos obstaculiza o lograr lo que nosotros queremos, y que pues también en el verso 55 pues dice, pero todas mis propiedades las tendré que dejar atrás mientras que los actos negativos se vendrán conmigo. Entonces dejaremos nuestras propiedades detrás, pero nosotros pensamos que son las cosas las que necesito, las cosas que mi familia necesita, y entonces necesitamos obtenerlas. Hay ese deseo de quererlas, pero obtenerlas, podemos tener, en el proceso de obtenerlas, podemos percibir que el desprecio de otros puede ser un obstáculo para obtenerlas. Y pues primero, podemos pensar que que un tercio de nuestra vida nos la pasamos deseando obtener cosas, que el segundo tercio nos la pasamos obteniendo esas cosas y el siguiente tercio nos la pasamos tratando de pensar qué hacer con esas cosas. Entonces, inclusive cuando estamos muriendo, estamos pensando quién va a tener qué y qué va a hacer con esas cosas. Y entonces, si nos ponemos a pensar esta misma trama con diferentes, que pueden parecer diferentes personas, pero son los mismos personajes las que la realizan. En obtener, en el perder, en proteger, en administrar, en deshacerse de estas cosas. Y cuando nosotros morimos, pues otras personas van a tener que ver qué hacen con esas cosas. Y podemos ver que están todos esos basureros donde pues van a parar muchas de estas cosas. Y pues no hay ninguna manera de poder hacer que esto no sea así. Tal vez hace unos 100 años tuviéramos la ilusión de que pues las cosas desaparecían. Entonces que nosotros veníamos, nos deshacíamos de ellas y ya no teníamos nada que pensar sobre esto, pero ahora ya es diferente. Y esa entidad pues dice que muchas veces nosotros nos sentimos amenazados por estas personas que pueden impedir que nosotros obtengamos las cosas y que eso pues no tiene ningún sentido. So 56, it's kind of a hyperbole here. Better for me to die today than live a long and wicked life. Evil and the wicked is used in these texts, but they are not talking about what we conventionally think as like, morality and there are connections to that, but here in Buddhist text, Buddhist tradition, evil is defined as that which brings suffering to ourselves, which brings suffering to others. And so he says, what's the point of living a long and evil life? Because the whole purpose of even having a long life is so that, you actually enjoy it. We work so hard to make enough money to hope to afford insurance that will pay for the bills for working so hard. No particular reason.
So he says, you can live for so long, but you have lived not just a meaningless life, but a life that has been destructive for yourself and for others. And he says, what's the point? Better to just end it. Of course, not literally. It's making a point, Better for me to die today than to do all of this and create more suffering in the world for yourself, for others. 56. Y el verso 56 dice, es mejor morir ahora mismo que vivir mucho tiempo una mala vida, y por mucho tiempo que viva, sufriré igualmente cuando muera. Y aquí, pues el verso 56 habla, cuando dice una mala vida, en la versión en inglés es malvada vida, ¿verdad? Pues aquí convencionalmente no estamos hablando de esa maldad o un sentido moral de malo, sino que estamos hablando aquí, cuando hablamos de algo malo, quiere decir algo que trae sufrimiento, tanto a nosotros como hacia otras personas. Y entonces lo que Shantideva plantea aquí, ¿cuál es el punto de vivir una vida larga y mala? ¿Verdad? Entonces, y podemos ponernos a reflexionar que una vida larga, pues acá pensamos que lo ideal es para disfrutarla, pero cuando vemos acá, vivimos una vida larga para trabajar, entonces trabajamos para tener un seguro para cuando nosotros seamos mayores o para tener una vida pues buena, pero en el proceso pues no estamos viviendo una vida que tenga significado, una vida en la que sea de beneficio a otros. Pero entonces, Shantideva, pues aquí nos dice, pues que es mejor para mí el morir ahora que crear una larga vida en donde no tenemos un significado y que eh, es destructiva y que causa sufrimiento a otros. So I found the verse in the Dhammapada. It's actually the opening chapter that says, never by hatred is hatred conquered, but by readiness to love alone. This is eternal law. Those who are contentious have forgotten that we all die. For the wise who reflect on this fact, there are no quarrels. Perdón, tenía el micrófono abajo. El doctor Lai pues dio un verso acerca del Dharmapada, que era acerca de que con el odio pues no se lograba nada, que con el resentimiento tampoco.
56 and 58 verses 57 and 58, Shantideva basically compares or makes the case that, you know, whether you dream that you have lived for 100 years happily, or another person dreams that they have had one moment of joy, both wakes up, and what he's doing here, he's saying, again, none of this, right, is like look at things from one point. Again, this is a style in the Buddha's teachings. It's like the Buddha is constantly telling us that when we look at it from different directions, then we get the whole picture becomes clearer and clearer. So the Buddhist tradition also makes use of that story about, you know, an elephant being brought in the room, and there's 10 blind people asked to, you know, what is an elephant? Oh, elephant is like a trunk, elephant is like a fan, elephant is, you know. And so it's saying that we are blind to reality, and so having more perspective is good because it can lead to a clearer understanding of what is. So the consideration in this section, again, don't want you to, especially you just happen to swing by to think, oh yeah, those Buddhists, you know, they're real party poopers, you know. They keep sobering you with buckets and buckets of ice water. Although these buckets of ice water, really, if you look at it from another perspective, it's like, what about it is not true? So one time, many years back, when I was teaching at Davidson College, I was a student. After class, you know, he came up to me, he looked a little kind of depressed, you know, a little sad, and I said, so what's up? He said, yeah, you know, he said, I get it, you know, what it's saying, but I don't like it. I said, why not? And he said, you know, it says, you know, all meetings end with partings. All gathering ends with, you know, dispersing. I said, yeah, I don't like it too. And he said, and so why are you following this? I said, I'm not following this as in, you know, like trying to make all meetings part. So anyway, I issued him a challenge, and I said, okay, right now, if any of these things that we just talked about is untrue, that you can prove to me, I will stop being Buddhist right now, right here. So he goes, okay. You go, here, oh, no. Here, oh, no. You know, it's like, it's true. It is true that we all die. But we don't want to think about it. And when we think about it, we think the wrong way about it. So often the Buddha brings the things that is true, but we don't want to think about it. And then we think that the other way of thinking is normal, which is to ignore all the signs, all those indications that give us a more complete view of what this is about. No, don't want to talk about it. So here especially, it's saying, you need to understand. And once you understand that, you know, we all taste the same to those worms.
That's why, especially in the Muslim tradition, okay, putting aside the Taj Mahal, that was a weird exception. But in the Muslim tradition, everybody from king to the lowest pauper have to be buried in the exact same way. Shroud, put in the ground, tombstone this size, this look. That's it. It's a reminder to all of us. We all die the same way. We are dead the same way. And this is not about being obsessed about death. It's that understanding, that reflection should have an impact on how we live. So this is about living. This is not about an obsession with death. But reorienting our relationship with death can make us live better, which is what Shantideva is doing here. Y los versos 57 a 58, pues nos hablan sobre, bueno, trata de hacer una comparación en una persona que vive felizmente por 100 años y otra que vive un momento de felicidad y luego ambas despiertan. Entonces, pues acá nos está tratando de decir que tratemos de ver las cosas de diferentes ángulos. Y que pues cuando nosotros tenemos diferentes ángulos es una manera de las enseñanzas budistas de hacernos ver la, eh, la imagen completa, de hacerla más clara. Como cuando nosotros hablamos del elefante, de la metáfora del elefante, cuando hay 10 personas que están ciegas y que una pues solo puede ver una parte del elefante, entonces dice, bueno, el elefante es como el tronco de un árbol, que el elefante es como una serpiente, etcétera, ¿no? Que entonces que cada uno pues tiene una diferente perspectiva, pero cuando nosotros consideramos todas las perspectivas juntas, pues tenemos una imagen más clara de qué es el elefante o qué es lo que nosotros queremos entender. Entonces, y pues bueno, muchas de estas enseñanzas budistas también tienen de alguna manera, parecen algo que puede ser como un balde de agua fría, una cosa que realmente no nos gusta, pero que cuando nosotros vemos profundo y decimos, pero de todo esto que está diciendo, que no es verdad. Y pues bueno, el doctor Lai recuerda que una persona se le acercó una vez y que estaba como un poco, se sentía un poco como no contenta con lo que acababa de oír de las enseñanzas y entonces el doctor Lai le pregunta, bueno, ¿qué sucede? Y entonces eh, esta persona le dijo, bueno, yo entiendo o trato de entender lo que quiere decir, pero no me gusta lo que estoy escuchando, porque escucho todo esto, que todo lo que se junta, pues se deshace, ¿verdad? Que todos todas las relaciones se deshacen y todas esas cosas pues no me gustan. Y entonces le pregunta esta persona al doctor Lai, entonces, ¿por qué sigues estas enseñanzas? Y porque el doctor Lai le dijo, bueno, yo tampoco, a mí tampoco me gustan. Entonces, ¿por qué la sigues? Le pregunta a esta persona y le dice que la debería de dejar de seguir de alguna manera. Entonces el doctor le dice, bueno, que si alguna de estas no es verdad, pues él va a dejar de ser budista y que si él se lo comprueba, pues que no son verdad, entonces pues va a dejar el budismo. Y esta persona pues intentó y le decía algo y entonces el doctor Lai pues le decía, bueno, por tal cosa, por tal cosa y por tal cosa. Entonces, pues no lograba decir que no fueran verdad y que aunque sean negativas, pues son cosas que pues nosotros tal vez no nos gustan y que por eso nosotros decimos que no son verdad, porque no queremos que sean verdad. Pero si los budistas, en el budismo se dice que todos morimos, eso en la larga pues va a ser verdad, ¿verdad?
o es verdad, mejor dicho. Entonces, nosotros no queremos creer en estas cosas y por lo tanto pensamos que lo contrario o pensar lo contrario es normal, ¿verdad? Que no hablar de esto es normal. Y entonces no queremos hablar sobre esto. Y lo que pues Shantira nos trata de llevar acá es pues a esta situación de la muerte, ¿verdad? Que nosotros pues vamos a saber lo mismo a los gusanos, no importando quiénes seamos. En el Islam, si lo ponen, dejando aparte el Taj Mahal, pues dicen que cuando a uno lo entierran, pues es de la misma manera, bueno, con el sudario tradicional, que es bajo tierra y que hay una piedra. Entonces todos morimos igual. Y es un recordatorio de que, pues para que nosotros tengamos un entendimiento en que la muerte es igual para todos. Que lo importante es cómo vivimos. No obsesionarnos con la muerte, pero que nosotros debemos recordarlo para poder vivir una vida mejor. Verse 60, perhaps will claim that by our wealth we live, and living gather merit, dissipating evil. But if we are aggressive for the sake of profit, won't our gains be evil, our merits lost? Yeah, so verse 60, it's again remembering that Shantideva is addressing his colleagues, right, his fellow monks. And they say, so some of you might think, well, I need stuff, I need wealth, because if I can live well, I can accumulate merit. This is religious language, right? I can do good deeds, I can accumulate merit, and in doing so, then I can overcome that which is not good. So then the equivalent for us is like we have this kind of thinking. It might not be that language, but we say to ourselves, we say to others, well, I need to do these things because it's a good thing. When I have all these resources, when I have all these connections, when I have all this education, when I have all this network, I can do good in the world. So the next part he says, but if we are aggressive for even this sake, then what we will gain, is that really good? Is it really good? What kind of good are we talking about at that point? And so he's cautioning us that we often can tell stories. There are good stories and there are bad stories. Bad stories are stories that we tell to delude ourselves. Worse than a charlatan is a charlatan that doesn't know that they are a charlatan. I mean, on the surface, you would say like worse than a charlatan, or between the two, you think a charlatan is worse. That a charlatan who knows that he or she is a charlatan is not so bad, because we're like, oh, well, because he didn't intend it, But from another perspective, it's, if you know, at least, it's less damaging. So often that we begin with good intentions. In fact, I would say we all begin with good intentions. Bueno, el doctor Lai parece que se quedó sin audio. Voy a traducir por donde él iba. En el verso 60 habla de podría objetarse que con los bienes podemos vivir y así limpiar los actos negativos y acumular méritos, pero si debido a los bienes nos enfadamos, no estaremos destruyendo los méritos acumulando más actos nocivos. Entonces, pues aquí recordando de que Shantideva se dirige a sus colegas, a otros monjes,
Y que todo esto, pues estamos hablando de un lenguaje religioso donde estamos hablando de actos negativos y acumular méritos. Es un lenguaje mm, mm, un lenguaje religioso. Pero podemos traducir esto a nuestro propio lenguaje y a nuestra manera de pensar, en donde nosotros decimos que todo lo que estamos acumulando, pues tiene eh, un em, bueno, que nosotros podemos decir que todos los recursos que estamos acumulando, todas las redes de personas que estamos construyendo, todas las riquezas, pues con esas podemos hacer mucho bien, pero en el momento en que nosotros lo hacemos, podemos de alguna manera hacer enfadarnos, ser agresivos, Is the ¿verdad? difference. Y entonces que eso no es bueno. So I think lost you guys temporarily. Can you all tell me what you heard last? When you said something about good Can someone intentions, unmute and tell me? could you hear me, Dr. Lai? Oh, hold on. Yeah, Antonio, can you tell me what you heard last? Yeah, when you were talking about good intentions, you were talking about Shantiva coaching on us about. Yes. Okay. Okay. Yeah. Okay. Good. So let me briefly repeat that. So in the Buddhist teachings, it says that like often, if not all the time, the actions that we do, the things that we do, comes from this one place, and this place is that place of basic goodness. And that basic goodness is what says that we all want to be happy, we don't want suffering. So from the greatest saint that you can think of and the proverbial, greatest sinner, evil, Hitler, etc., that you can think of, they all started from the same place. And there is nothing wrong about wanting to be happy and not wanting suffering, because it's inbuilt. Nobody taught us that. You don't need to go to school for that. It's instinctive. Where it goes wrong is in the pursuit of happiness and in wanting to be free from suffering. We take different routes. And that is due to knowing or not knowing. So the Buddha identifies confusion as the basic problem, or ignorance as the basic problem. So he doesn't use the language of sin, he doesn't use the language of disobedience, right, going against God's will or anything like that. He uses a different vocabulary. He says it's because of being ignorant of the way things are. But insofar as motivation, wanting to be happy and not wanting to suffer doesn't make you a bad person. That's natural. So what we need to pay attention to is how do we go about being true to that which is innate to us. We want to be happy, we don't want to suffer. Y bueno, entonces que Shantideva nos da estas, nos trata de explicar, ¿verdad? Nos trata de dar advertencias de que nosotros pues a veces nos damos estas historias buenas de que pues deseamos hacer el bien y pues por lo tanto nos involucramos en todas esas actividades, pero desde otra perspectiva podemos pensar que estas intenciones buenas pues tal vez no tienen los resultados que nosotros esperamos. Y en las enseñanzas budistas, pues se enseña que todo el tiempo lo que nosotros queremos es, bueno, lo que nosotros hacemos es en base a una bondad básica, una bondad natural, ¿verdad? Un deseo
que nosotros queremos ser felices y que queremos también evitar el sufrimiento. Entonces, que todas las personas tenemos esta naturaleza básica, esta intención básica, y desde Hitler u otra persona que ustedes puedan pensar que sea la más malvada, pues todos, incluyéndonos a nosotros, ellos y nosotros empezamos desde el mismo lugar, que nosotros no queremos sufrir y queremos ser felices. Nosotros no vamos a la escuela a aprender esto, nosotros lo traemos naturalmente. Y entonces esta búsqueda de la felicidad y esta de la felicidad y de evitar el sufrimiento, pues en esta búsqueda nosotros no sabemos distinguir qué es lo que va a causar sufrimiento y qué es lo que va a causar la felicidad. Entonces, esta incompatibilidad es lo que nosotros llamaríamos la confusión, esta ignorancia, esta falta de conocimiento en qué es lo que nos va a dar la felicidad y qué es lo que va a causar sufrimiento. Entonces, esto es lo que el Buda caracterizaría como el problema principal o el problema fundamental. Entonces, nosotros no hablamos de un pecado porque en realidad no hay, digamos, esta situación en de que nosotros tengamos esa intención de dañar a otros, sino que nosotros básicamente tenemos una ignorancia y que esta motivación no empata con lo que nosotros conocemos, ¿verdad? Y por lo cual nosotros por eso no nos hacen unas malas personas. Simplemente tenemos una naturaleza que está obstruida por la ignorancia. Okay, so today with the Zoom class, we're going to end here. Normally, as you know, we would take a break half an hour ago, but today we didn't do that. So we're just going to end earlier. A reminder that Saturday we don't have class. Last Saturday we didn't have class because I was leading a retreat. This Saturday we won't have class, not because of Sand Mandala. This Saturday, well, Sand Mandala, by the way, if you're here, Sand Mandala is going on, but myself, I have to go to New York and officiate a wedding. So, different things to do. It's like the COVID window. Everyone is trying to get things done before it gets worse. We never know what's happening next. So tata everyone on Zoom and on Facebook. And so no class this coming Saturday, but we will continue next Tuesday. Bueno, esta vez vamos a terminar más temprano y vamos a continuar aquí con las personas que Gracias, están acá. Nicolai. Bye. Y luego, pues, este sábado Bye, bye. no hubo clase porque hubo retiro. Buenas sábado tardes. Tampoco va a haber. Gracias. Se despide.